हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुटूर जोन। आज आम दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान बहिर द्वितीय अध्याय अम्ल, क्षार और लवण विषय रे पढ़िबा। अम्ल को इंग्लिश रे एसिड, क्षार को बेस एवं लवण को सॉल्ट बोली कह जाए। देख समस्त रासायनिक यौगिक को रासायनिक धर्म अनुजाई तीन भाग में विभक्त कराई, अम्ल, क्षार और लवण। तो ये तीन टा उदाहरण नियाची। अम्ल जे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आउ क्षार जे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, आउ लवण जे कि सोडियम क्लोराइड। देख साधारणतः HCl बल अम्ल सी H+ आउ Cl- रु तैयारी होइछि। तो ताकू जेतेबेले आमे पानी रे बुड़ेबा से कोउथरे परिवर्तन होउछि H+ आउ Cl- आयन रे। नेक्स्ट NaOH क्षार, तो ताकू जेतेबेले आमे पानी रे बुड़ेबा से Na+ आयन एवं OH- आयन प्रदान करथाय। नेक्स्ट NaCl को जेतेबेले आमे पानी रे बुड़ेबा से Na+ आयन आउ Cl- आयन प्रदान करथाय। तो एठू आमे देखिले अम्ल साधारणतः कौन त्याग करे ना H+ आयन त्याग करे जेतेबेले पानी रे बुड़ा जाए, काहेकि ना ता भितरे H+ आयन ऑलरेडी अछि। आउ क्षार कौन करे ना क्षार साधारणतः OH- आयन प्रदान करे, जेहेतु ता भितरे कौन अछि OH- आयन अछि। नेक्स्ट देखिवा, देखो अम्ल साधारणतः नील लिटमस को नाली रंग कर देई थाए, आउ पाटी रे कौन लगे ना खट्टा लगे। क्षार सेमिति खारिया लगे पाटी रे, आउ लाल लिटमस को नील रंग कर दिए। एटी तळे देखो दीटा दिया है, गोटे लाल लिटमस आउ गोटे नील लिटमस। ए लाल लिटमस को क्षार कौन कर देउछि देखो नील। एटा गोटे उदाहरण दिया है साबुन रो। साबुन पर जेतेबेले आमे लाल लिटमस को नेले सेतेबेले से को रंग रे परिवर्तन हो जाउछि देखो, से नील रंग रे परिवर्तन हो जाउछि। आउ गोटे अम्लर उदाहरण नेले ना अम्ल ऊपर जेतेबेले आमे नील लिटमस को बुड़ौचे, जेमति एग्जांपल हमर खट्टा लगे कोडा लेंबू खट्टा लगे, ता माने ता भितरे कौन अछि अम्ल अछि। तो ता ऊपर आमे जेतेबेले पेपर टा को रखुचे नील लिटमस पेपर को, से नाली रंग रे परिवर्तन हो जाउछि। तो आमे ए जो लाली लिटमस आउ नील लिटमस को साधारणतः सूचक भाव में व्यवहार करथाउ। नेक्स्ट देखो लवण साधारणतः लुणिया लगी थाए, आउ लिटमस पेपर रे किछि रंग परिवर्तन करे नाही हैला। अम्ल और क्षार रो सूचक, अम्ल और क्षार रो सूचक काहाकू कुआ जाए ना अम्ल और क्षार को चिन्हिबा पाई आमे जहाकू व्यवहार करथाउ ताकू आमे सूचक बोली कहिथाउ, इंडिकेटर इंग्लिश रे। तो अम्ल और क्षार रो सूचक को देखिवा ना, जस्ट टिके आगे आमे देखिथिले अम्ल नील लिटमस को नाली रंग रे परिवर्तन करथिला, आउ क्षार नाली लिटमस को नील रंग रे परिवर्तन करथिला। तो सेमानन को आमे कोन कहबा सूचक बोली कहबा। सेटा गुटे उदाहरण देखिथिले। तो सूचक को तीन भाग रे विभक्त करा आइछि ना, गुटे होछि प्राकृतिक सूचक, आ गुटे संश्लेषित सूचक, आ गुटे होछि घ्राण सूचक। प्राकृतिक सूचक होछि प्रकृति रु मिली थाए, आउ संश्लेषित सूचक होछि सिंथेटिक इंडिकेटर जाहाकू तैयारी करा जाई थाए, आउ घ्राण सूचक माने गंध द्वारा आमे चिन्हि परिबा सेडा अम्ल ना क्षार हैला। तो एई सबु क्षेत्र रे आमे कोन देखिवा ना किछिटा रंग परिवर्तन घटी थाए, किछिटा गंध रे चेंजेस आसी थाए, सेठु आमे चिन्हि जिवा जे ये होछि अम्ल आउ ये होछि क्षार। चलो आमे प्रथमे प्राकृतिक सूचक विषय रे पढ़िबा। देखो प्राकृतिक सूचक होछि प्रकृति रु मिलुथिबो नेचुरल इंडिकेटर बोली कुआ जाय ताकू। तो नेचुरल इंडिकेटर रु जेमिति हमर लिटमस पेपर, जस्ट टिके आगे आमे देखिथिले लिटमस पेपर दुई रकम रो थिला, नाली लिटमस आ गुडे होछि नील लिटमस। नाली लिटमस को आमे क्षार रे बुड़ेइले से नील रंग रे परिवर्तन होतिला, आउ नील लिटमस को एडी देखो एडा होछि गोटे अम्ल, ता भितरे बुड़ेइबा जोगु अध पार्ट जेतिकी ए जो अम्ल भितरे बुड़ी गला सेतिकी पूरा रेड कलर रे परिणत हैला। ता माने नील लिटमस नाली रे परिवर्तन होइताय अम्ल रे, आउ क्षार रे नाली लिटमस नील रे परिवर्तन होइताय। नेक्स्ट लाल बंधार कवि, ये भी प्राकृतिक सूचक। लाल बंधार कवि देखो एडा होछि लाल बंधार कवि, तार कलर एक्चुअली कौन रेड कलर, तार रंग होछि कौन लाली रंग। तो से लाल रंग रु कोथरे परिवर्तन होछि ना, देखो अम्ल रे जदि आमे बुड़ेइबा तो अम्ल भितरे से लाल रंग हो जिवो, आउ क्षार रे जदि बुड़ेइबा से सबुज रंग हो जाए हैला। तो
ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଇଜି ଟ୍ରିକ୍ସ ହେଲା ତମେ ଯାହାକୁ ବୁଡ଼େଇବ ଅମ୍ଳରେ ସେଇ ରଙ୍ଗ ହିଁ ହବ ହେଲା। ତ ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖ ଲାଲ ବନ୍ଧାକୋବି ନାଁରୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି ରଙ୍ଗ ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ତ ତାକୁ ଅମ୍ଳରେ ବୁଡ଼େଇଲେ କି ରଙ୍ଗ ଦବ ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହିଁ ଦବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି କ୍ଷାରରେ ବୁଡ଼େଇବ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥାଏ, ମନେ ରଖିଥାଅ ସବୁଜ। ତ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଟ୍ରିକ୍ସ ହେଲା ତମେ ବନ୍ଧାକୋବି ସାଧାରଣତଃ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ତାକୁ ଯଦି ତମେ ସବୁଜ ପନିପରିବାରୁ ନାଁଟା ୱାର୍ଡ ମନେ ରଖିପାରିବ ସବୁଜ। ତ କ୍ଷାରରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ସେ ସବୁଜ ହୁଏ, ଆଉ ଅମ୍ଳରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ତାର ନିଜର ରଙ୍ଗ ଯାହା ସେଇ ରଙ୍ଗ ରହିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆ ଫୁଲର ମନେ ରଖ, ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଦେଖ ଏଠି ନୀଳ ଟାଇପ୍ର ନା, ତ ନୀଳ ଟିକେ ଟିକେ ନାଳି ରଙ୍ଗର କିନ୍ତୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ମନେ ରଖିଥାଅ। ତ ତାର ନିଜର ରଙ୍ଗ ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆ ଫୁଲର ନୀଳ, ତ ଅମ୍ଳ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଡ଼େଇବା ସେ ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆ ଫୁଲକୁ ସେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିବ। ଆଉ କ୍ଷାର ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ସେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଲାପୀ ମନେ ରଖ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଅମ୍ଳକୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ସେ ହେଉଛି ଟ୍ରିକ୍ସ ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ କଲର୍ ନିଜର ଯେଉଁ କଲର୍ ସେଇ କଲର୍ ହିଁ ଥାଏ ପ୍ରାୟତଃ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ହଳଦିଆ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରଙ୍ଗ, ଦେଖ ହଳଦିଆର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ତାକୁ ଯଦି ଅମ୍ଳ ଭିତରେ ତମେ ବୁଡ଼େଇବ ତାହେଲେ ତାର ରଙ୍ଗ ହବ କ'ଣ ନା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷାରରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ସିଏ ତମର ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ, ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ହେଇଯିବ ହେଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ପରେ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂଶ୍ଲେଷିତ ସୂଚକ। ସଂଶ୍ଲେଷିତ ସୂଚକକୁ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଣ୍ଡିକେଟର ମାନେ ହେଉଛି ସୂଚକ, ଯେମିତି ତମେ ବାଇକ୍ରେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲଗାଉଛ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲଗାଇବ ମାନେ ତମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଯିବ, ସେପଟରୁ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ନ ଯିବ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ମାରିବ ମାନେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍କୁ ତମେ ଯିବ, ତାମାନେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନ ପଳେଇ ଆସୁ। ତ ଇଣ୍ଡିକେଟର ମାନେ ସୂଚଉଛି, ଯେମିତି ବାଇକ୍ର ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦିଗକୁ ସୂଚଉଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇଠି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଯାକ ତମର ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକୁ ସୂଚାଇବ। ତ ତାକୁ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର କୁହାଯାଏ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ସୂଚକକୁ। ତ ଏଇଠି ସଂଶ୍ଲେଷିତ ସୂଚକରେ ଦୁଇଟା ଆସିବ ଆମର, ଗୋଟେ ହେଲା ଫେନପ୍ଥେଲିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ। ଫେନପ୍ଥେଲିନ୍ ଦେଖ ଅମ୍ଳରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଫେନପ୍ଥେଲିନ୍ର କଲର୍ ମନେ ରଖିଥାଅ କଲର୍ଲେସ୍, ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଫେନପ୍ଥେଲିନ୍ର କଲର୍। ତ ସିଏ ଅମ୍ଳରେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତାର ନିଜର ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଅମ୍ଳରେ ଟ୍ରିକ୍ସଟା ସେଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଅମ୍ଳରେ ଫେନପ୍ଥେଲିନ୍ କେଉଁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାର ରଙ୍ଗ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଥାଏ, କାହିଁକିନା ତାର ରଙ୍ଗ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ, ତ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହିଁ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳରେ ବୁଡ଼େଇବା। ଏଠି ଦେଖ ଫେନପ୍ଥେଲିନ୍କୁ ବୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଠି 2-3 ଡ୍ରପ୍ ଫେନପ୍ଥେଲିନ୍ ପକା ହେଇଛି, ତ ତାର ରଙ୍ଗ ଅମ୍ଳ ଭିତରେ ପକେଇଲେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷାରରେ ଯେତେବେଳେ ପକା ହେଲା ଦେଖ ସିଏ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ଦେଖ ନୋଟ୍ସରେ, ଫେନପ୍ଥେଲିନ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଅମ୍ଳରେ ପକେଇବା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରହିବ ତାର ବର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷାରରେ କେଉଁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଗୋଲାପୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବେ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ସୂଚକ ମନେ ରଖ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅମ୍ଳରେ ଯଦି ବୁଡ଼େଇବା ଆମେ ତାର ରଙ୍ଗ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ, ନାଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅରେଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର, ଅରେଞ୍ଜ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାୟ ରେଡ୍ ଟାଇପ୍ର କଲର୍, ତ ସିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ତାର ନିଜର ମନେ ରଖିଥାଉ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅମ୍ଳରେ ବୁଡ଼େଇବା ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ, ତାର ନିଜର ରଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି। ତ କିନ୍ତୁ କ୍ଷାରରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ସେ ଟିକେ ରଙ୍ଗଟା କମିଯାଏ, ଲାଲ ରଙ୍ଗଟା କେଉଁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ହଳଦିଆରେ। ତ ମନେ ରଖିବ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ସୂଚକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଲା ଫେନପ୍ଥେଲିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 1 ମାର୍କସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତ ଏମିତି ଆସୁଛି ଫେନପ୍ଥେଲିନ୍ ଅମ୍ଳରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ, କ୍ଷାରରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଅମ୍ଳରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ, କ୍ଷାରରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜର ନିଜର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ରେଡ୍ ଟାଇପ୍ର, ଅରେଞ୍ଜ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ତ ପ୍ରାୟ ରେଡ୍ ଟାଇପ୍ର, ତ ତାକୁ ଅମ୍ଳରେ ଦେଲେ ତାର ନିଜର ରଙ୍ଗ ରହିଯିବ, ତାମାନେ ରେଡ୍ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ରହିଯିବ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷାରରେ ଦେଲେ ଟିକେ ରଙ୍ଗଟା କମିଯାଏ, ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ୟେଲୋ କଲର୍। ଏଠି ଦେଖ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଡିକେଟରକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ pH ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଠିକି ତମର ନା ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ଥିବ ନା କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ 2-3 ଡ୍ରପ୍ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ପକେଇବା ତାର ରଙ୍ଗ ତ ଅରେଞ୍ଜ ବା ରେଡ୍ କଲର୍ ଥିଲା, ସେ ଏସିଡ୍ରେ ରେଡ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜକୁ ପକା ହେଉଛି ସେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ବା ପାଖାପାଖି ୟେଲୋ କଲର୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ରେ ପକାଉଛେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣଟା ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ। ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ହେଉଛି ଆମେ ଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଜାଣିପାରିବା, ଘ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଜାଣିପାରିବା କେଉଁଟା ଅମ୍ଳ କେଉଁଟା କ୍ଷାର। ତ ଘ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏଠି 3ଟା ଜିନିଷ ନିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଆଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭ୍ୟାନିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତମର ଲବଙ୍ଗ। ତ ପିଆଜ ମନେ ରଖ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଆଜର ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ
ଅମ୍ଳ ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ସେଇ ଗନ୍ଧ ହିଁ ଦେବ। ତାକୁ ବିକଳ୍ପ ଗନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଆଜର ସ୍ମେଲ୍ ନେଇଛ ତମେ, ତ ପିଆଜର ସ୍ମେଲ୍ ଯେମିତି ସ୍ମେଲ୍ଟା ତାକୁ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ବିକଳ୍ପ ଗନ୍ଧ। ତ ତାକୁ ପିଆଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅମ୍ଳ ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇବା ସେ ବିକଳ୍ପ ଗନ୍ଧ ଦେଉଛି, ଆଉ କ୍ଷାର ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ସେ ଗନ୍ଧହୀନ ହେଇଯାଉଛି। ହେଲା, ଭାନିଲା ହେଉଛି ଏଇଟା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅମ୍ଳ ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇବା ତାହେଲେ ସେ ଭାନିଲା ଗନ୍ଧ ହିଁ ଦେବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଦେଖ ଟ୍ରିକ୍ସଟା ତମର ଏଇଟା ଆସୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଭାନିଲାକୁ ଅମ୍ଳରେ ବୁଡ଼େଇଲେ କେଉଁ ଗନ୍ଧ ଦେବ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତ ତମେ ମନେ ରଖିବାର ଟ୍ରିକ୍ସ ହେଲା ଭାନିଲାର ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଭାନିଲା ଟାଇପ୍ର, ତାକୁ ଅମ୍ଳରେ ଯଦି ଦେବା ସେ ଭାନିଲା ଗନ୍ଧ ହିଁ ଦେବ। ଅମ୍ଳରେ ଯାହାକୁ ବୁଡ଼େଇବା ଆମେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ସେ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ଆସିଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଗନ୍ଧ ଦିଏ, ସେମିତି ମନେ ରଖିଥାଉ। ତାହେଲେ ସବୁ ଯାକ ମନେ ରହିଯିବ। ପିଆଜର ଯେମିତି ବିକଳ୍ପ ଗନ୍ଧ, କାହିଁକିନା ପିଆଜର ଗନ୍ଧ ଯାହା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗନ୍ଧକୁ ଆମେ ବିକଳ୍ପ ଗନ୍ଧ କହିଥାଉ, ଆଉ ପିଆଜକୁ ଅମ୍ଳ ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଗନ୍ଧ ଦିଏ। ଆଉ କ୍ଷାରରେ ମନେ ରଖିବ ସବୁ ଯାକ ନାହିଁ ନାହିଁ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ କ'ଣ, ପିଆଜର ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଗନ୍ଧ ଆସିଥିଲା ଅମ୍ଳରେ ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଗନ୍ଧ ନଥିବ, ଗନ୍ଧହୀନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭାନିଲାର ଯେଉଁ ଭାନିଲା ଗନ୍ଧ ଆସିଥିଲା ଅମ୍ଳରେ ବୁଡ଼େଇବା ପରେ ସେଇଟା କ୍ଷାରରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ଗନ୍ଧହୀନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଲବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗ ଗନ୍ଧ ଆସିଥିଲା ଅମ୍ଳରେ ବୁଡ଼େଇବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଏବେ କ୍ଷାରରେ ଯଦି ବୁଡ଼େଇବ ସିଏ ଗନ୍ଧହୀନ ହେଇଯିବ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ଆମେ ତିନିଟା ଯାକ ସୂଚକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛେ, ପ୍ରାକୃତିକ, ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ସୂଚକ, ଆଉ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ, ଯେଉଁ ତିନିଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ, এই ତିନିଟା ଯାକର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଯାକ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 1 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ସ ଯାକ ବତେଇଛି ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆରାମରେ ମନେ ରହିଯିବ। ଥରେ ନ ଦେଖି ଟିକେ ଲେଖ, ଆରାମରେ ମନେ ରହିଯିବ। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରର ଉତ୍ସ ଯାକ ଦେଖିବା, ଆଉ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାର ରିକ୍ୟାପ୍ କରିବା। ଅମ୍ଳ ସାଧାରଣତଃ ପାଟିରେ ଖଟା ଲାଗେ, ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ଲାଲ କରିଦିଏ, ଆଉ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କଲେ H+ ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆମେ ଦେଖିଛେ। ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସଂଜ୍ଞାଟା। ଅମ୍ଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ଅମ୍ଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ସେ H+ ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ହେଲା, ଆଉ ତା ସହିତ 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ। ସେ ଖଟା ଲାଗେ, ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ଲାଲ କରିଦିଏ। ନେକ୍ସଟ, କ୍ଷାର କ'ଣ ନା ପାଟିରେ କ'ଣ ଲାଗେ, କ୍ଷାରିଆ ଲାଗେ। ଲାଲ ଲିଟମସ୍କୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କରିଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର ଯେମିତି ଅମ୍ଳର ଯେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଲା H+ ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରେ, କ୍ଷାରର ମନେ ରଖିବ OH ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ପକାଇବ, ତମେ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ପକାଇବ ସେ କେଉଁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା OH ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ଅମ୍ଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇଲେ H+ ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏବଂ କ୍ଷାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇଲେ କେଉଁ ଆୟନରେ ପରିଣତ ହୁଏ, OH ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ସଂଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଷାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲେ ଲେଖିବ। ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଅମ୍ଳ ଯାକ ଯେମିତି ଆମେ କୋକାକୋଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଯାକ ପିଇଥାଉ, ସେଥିରେ ଅଛି କାର୍ବୋନିକ୍ ଏସିଡ୍, ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯେମିତି ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଥାଏ, ଯେଉଁ ୱାଇନ୍ ଯାକରେ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜରରେ ଥାଏ, ଆମ ଷ୍ଟମକରେ ବା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ, ସାଲିସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନରେ ପ୍ରାୟ ଥାଏ। ସାଲିସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ଭିନେଗାର ଯେଉଁ ତ ଆମେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାକୁ ନରମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା। ନେକ୍ସଟ, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଲେମ୍ବୁରେ ଥାଏ। ଏସିଡ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କ୍ଷାର ଭିତରେ କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ। କ୍ଷାରର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭିତରେ ଆସିବ ତମର ଗୋଟେ ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାବୁନ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, ୱାସିଂ ସୋଡ଼ା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଛି ଆମର ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ। ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିପାରିବା କେମିତି ଫର୍ମୁଲା ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ଯୌଗିକ ଯାକ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, ୱାସିଂ ସୋଡ଼ା, ସୋପ୍, ଏସବୁ ତିଆରି ବି ଅଛି ଆମର ସାମ୍ନାରେ ପଢ଼ିବା। ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଘରେ ଯେଉଁ ଖାଇ ସୋଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ଚୂନ ପାଣି, ସିମେଣ୍ଟ କହିପାର। ନେକ୍ସଟ, ଆମୋନିଆ ଫର୍ଟିଲାଇଜରରେ ଅଛି ଆମର। ନେକ୍ସଟ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ଇନୋ, ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ନେଉଛେ ପେଟ ବଥା ହେଲେ ଇନୋ ଖାଇ ଦେଉଛେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଅଛି। ଅମ୍ଳର ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅମ୍ଳର ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ଅମ୍ଳ ନେବା H2SO4, ଆଉ ଧାତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଜିଙ୍କ ଧାତୁ। ଯେତେବେଳେ ଜିଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି +2 ମନେ ରଖ, ଆଉ SO4 ହେଉଛି ସଲଫେଟ୍, ତାର -2, ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଉଛି +1। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମିଶୁଛି
ସେଇଠି ଗୋଟେର ମାଇନସ୍ ଆଉ ଗୋଟେର ପ୍ଲସ୍ ସହିତ ମିଶି ନୂଆ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ Zn2 ପ୍ଲସ୍ ସହିତ SO4 2 ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ ସମାନ ହେଲେ ହିଁ ମିଶିପାରେ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ZnSO4 +2 -2 କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ କ'ଣ ରହିବ ZnSO4। ଆଉ କ'ଣ ତିଆରି ହେଲା ଦେଖ H2 ରହିଗଲା ଖାଲି। ତୁମେ ଦେଖ ଏଠୁ ZnSO4 ଯଦି ବାହାରି ପଳେଇବ ଆର ମାଇନସ୍କୁ ଆର ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଲବଣ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲବଣ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଯିବ ଏଠି H2 ଗ୍ୟାସ୍ଟା ରହିଯିବ। ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଉଜ୍ଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ କାହା ସହିତ ମିଶୁଛି ନା ଜିଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି, ଜିଙ୍କ ଧାତୁ ସହିତ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିକରି ଆମର ଗୋଟେ ଲବଣ ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ର ତିଆରି କରୁଛି ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଏଠି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ନା ଅମ୍ଳ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବି ଧାତୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟେ ସେତେବେଳେ ଲବଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ ଏଠି ବୁଝାଯାଇଛି। ଦେଖ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତରେ କିଛିଟା HCl ନିଆଯାଇଛି ବା H2SO4 କହିପାର, ଏଠି ଯେହେତୁ H2SO4 ନେଇଛେ ତ H2SO4 ନିଆଯାଇଛି। ସେଇ H2SO4 डाइल्यूट अनुसार अच्छे, डाइल्यूट बा लघुकरण कराई। लघुकरण माने पानी मिसा है सल्फ्यूरिक एसिड। पूरा देखियो तुम लैब रे सल्फ्यूरिक एसिड डब्बा खोलले से पूरा धुआं बाहर थो। तो ताकू नहीं जब प्रैक्टिकल कर हाथ पड़ जावर चांसेस अच्छी। तो से पानी रे मिसा जाए सल्फ्यूरिक एसिड को जेकोसी अम्ल को, तो तार गाढ़ता को कमा जाए। तो गाढ़ता को कमेवाई जो पानी मिसा जाए ताकू डाइल्यूट बोली कह जाए, ओडिया रे लघुकरण बोली कह जाए। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 नियाई ता भितर कौन बुड़ाई जिंक, ये जो जिंक को नियाई ताने यही दी जन मिसुची रिएक्शन हम ए रिएक्शन होकर कौन बाहर गोटे तो लवण तैयारी हम से ही रही। आउ जो H2 गैस बाहर यू देख गोटे निर्गम नली नियाई से निर्गम नली देकर हाइड्रोजन गैस ये पलि आसो। आई जो कंटेनर भितर कौन नियाई ना साबुन पानी नियाई। साबुन पानी रू देख से H2 गैसटा ना, तो गैसटा पानी भितर एमती बाहर। तो से साबुन जो साबुन पानी जो से गोटे बबल्स होना फोटका होकर बाहर। से फोटका सामने जदि आम गोटे मोहम्बती लगेदेवा से पॉप साउंड होना फाटिबो। एठू आम कौन जानिले आ पूर्वर आम जाचे हाइड्रोजन गैस हूँ निजे जले, H2 गैस निजे जले। तो यहाँ जेहेतु H2 गैसटा आसूची एठू हमर हाइड्रोजन गैसटा आसूची एठू से सी जलिला पॉप साउंड करी। H2SO4 मध्य किसी जिंक दाना निगला, निर्गम नली को खंजा जाइए क्या भितर ना किछिटा साबुन पानी भितर से बुदबुद है गैस बाहर, बुदबुद है गैस जाक बाहरला। तो जलंता मोहम्बती को ता सामने जदि रख जोर रे शब्द करी गैसटी जलिब। तो एथिरू आमे जानिले जे धातुटी अम्लरू हाइड्रोजन गैस अपसरण करने द्वारा देखो धातुटी अम्लरू कौन बाहर करदेला ना हाइड्रोजन गैस को बाहर करदेला। कहीं से जिंकटा कौन कला ना SO4 को नहीं बाहरी ZnSO4 तैयारी होला। और ये H2 गैसटा कौन परिवर्तन होगा हाइड्रोजन गैस, ता माने आ भितर अपसारित करदेला बाहर करदेला क्या को हाइड्रोजन गैस को किए क्या द्वारा जिंक द्वारा। तो धातुटी अम्लरू हाइड्रोजन गैस अपसरण करने द्वारा निर्गम नलीरू हाइड्रोजन गैस उत्पन्न है। निर्गम नलीरू कौन उत्पन्न है एठू हाइड्रोजन गैस उत्पन्न है। धातुटी अम्लर अवशिष्ट अंश मिलित है एक यौगिक उत्पन्न करिथाए, यह को आमे लवण बोली कही थाउ। ये धातुटी ये जो H2 को अपसारित करिवा परे जो अवशिष्टांश अच्छी ता सहित मिसी कौथि परिवर्तन होगा लवण रे परिवर्तन होगा बोली कहुई। देखो ऑलरेडी आम रिएक्शन टाक देखी सारी। तो एठू आम देखिले जेकोसी अम्ल धातु सहित प्रतिक्रिया हवा जो लवण एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करिथाए। धातु सहित प्रतिक्रिया करने जो अम्लटा लवण आउ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कला सियाड़े परीक्षा माध्यम भी आम देखीचे। धातु प्लस अम्ल कहीपर, धातु प्लस अम्ल कौथि परिवर्तन होची लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, लवण प्लस उज्जान गैस। हाइड्रोजन को ओडिया रे उज्जान भी कह जाए। अम्ल कौन करता है अम्ल धातु सह प्रतिक्रिया करी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करे, सेमिति क्षार मध्य धातु सह प्रतिक्रिया करी
तुमर लवण और हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न करे। तो उदाहरण ये गोटे दिखाई आपको बुझे मु देख NaOH हूँ गोटे क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड आम जाचे पूर्वर सी जदि जिंक धातु सहित प्रतिक्रिया कर मन रखी एठू हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हम। हाइड्रोजन गैस सूत्र कौन H2 गैस बाहर वायु मिसीज एमती एरो दि जाए ऊपर आड़ को ताने वायु मिसी जाऊँगी ऊपर जाए। तो एठू जदि H2 गैस बाहर तो H2 पाई केतेटा हाइड्रोजन दरकार आमर दुईटा किंतु ये NaOH रे देख केतेटा H अच्छी गोटे H अच्छी ना तो ता सामने दुई गुणन करिया पड़ियो। तो दुई गुणन कले दुईटा हाइड्रोजन हो गला देख दुईटा हाइड्रोजन आमर बाहरी पड़ेला एठू दुईटा हाइड्रोजन बाहरी पड़ेला और रेस्ट कौन रहिला देख रेस्ट रहिला Na रहिला दुईटा O रहिला दुईटा आउ जिंक गोटे रहिला। तो सूत्रटा आसीबो Na2 Na केतेटा रहिला दुईटा रहिला Na2 Zn सहित आउ O केतेटा रहिला देख O मध्य दुईटा रहिला। तो सूत्रटा कौन आसीबो Na2 ZnO2 आर ना सोडियम जिंकेट ना मन रखिया इंपोर्टेंट एग्जाम रे आसे सोडियम ओडिया रे भी सेम ना जिंकेट देख हेले सोडियम हाइड्रोक्साइड आमर जितेबाला जिंक धातु सह प्रतिक्रिया घटिला सेतेबाला सोडियम जिंकेट नामक गोटे लवण सृष्टि है ता सहित हाइड्रोजन गैस उत्पन्न है। बुझीपार केमिति हेची सोडियम सहित जिंक धातुर प्रतिक्रिया घटिला सोडियम जिंकेट आ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न है। तो ये लिखाई सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवण मध्य जिंक दाना सहित मिसिबा द्वारा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करे करुचे आमे देखिले। नेक्स्ट यही प्रक्रिया द्वारा सोडियम जिंकेट नामक यौगिक उत्पन्न होता है देखीचे आमे। नेक्स्ट एथिरु आमे जानिबाकू पाइले जे क्षारर धातु सह प्रतिक्रिया द्वारा मध्य लवण एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है देखीचे आमे लवण और हाइड्रोजन गैस क्षार जितेबाला धातु सहित प्रतिक्रिया कले तैयारी होईची। नेक्स्ट किंतु सबु धातु सह यही धरणर रासायनिक प्रतिक्रिया संभव हो पारे नाही केतेटा धातु सहित ही हो पारे भली प्रक्रिया एटा दिया तो यहाँ आसबार संभावना अच्छी मन रखियो। नेक्स्ट देख अम्लर धातव कार्बोनेट सह बा धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट सह प्रतिक्रिया धातव गोटे नियाई धातु माने सोडियम गोटे एग्जांपल नियाई धातव बोले सोडियम को नियाई धातु सी हाइड्रोजन माने H कार्बोनेट तार सूत्र CO3 2- तो NaHCO3 को कौन कहुई धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट आर ना हूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बा सोडियम बाई कार्बोनेट हाइड्रोजन को बाई मध्य कह जाए। तो मन रखिपर तीन टा ना सोडियम बाई कार्बोनेट बा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको जितेबाला आम अम्ल सहित प्रतिक्रिया करिया तो मन रखी था जितेबाला भी एमती यौगिक जाक सहित अम्ल सहित प्रतिक्रिया करेब कि गरम करिवो कार्बोनेट वाला फॉर्मूला अच्छी माने से जगह तुम आखि बंद करी CO2 बाहर करदेव CO3 अच्छी माने आखि बंद करी कौन बाहर करदेव CO2 बाहर करदेव अंगारकाम्ल गैस बाहर करदेव। नेक्स्ट देख आउ कौन तैयारी हम देख Na कौन चार्ज आम जाने प्लस चार्ज यही यौगिक Cl कौन चार्ज माइनस चार्ज। तो ये Na आउ Cl मिसिबो कहीं आम जाचे जितेबाला मिसी थाए गोटे रिएक्शन प्रतिक्रिया घटी थाए से गोटे यौगिकर प्लस चार्ज आउ गोटे यौगिकर माइनस चार्ज सहित मिसी थाए। तो आर कैटायन बा पॉजिटिव चार्ज सहित आर एनायन नेगेटिव चार्ज मिसी कौन तैयारी हम NaCl तैयारी हम। आउ देख कौन रहीगला एठू CO2 पलैला टिके भल भाव देख CO3 थिला NaHCO3 रे तो एठू CO2 पलैला माने एठी कौन रहीगला आउ O रहीगला ना CO2 एठी पलैला तो आउ कौन रहीगला O रहीगला आउ एटा गोटे हाइड्रोजन एटा आउ गोटे हाइड्रोजन ता माने दुईटा हाइड्रोजन आउ O रहीगला तो ताको हमें कौन लिखि परिबा H2O लिखि परिबा। तो देख इजी ट्रिक्स रे हमें मन रखिले जदि न बुझीपार वीडियो को आउ थे टे बैक नहीं करी बुझापी चेष्टा कर आराम रे बुझीपर जीवन सारा मन रही रिएक्शन को देख प्रत्येकटा रिएक्शन को भल भाव में बुझेबार उद्देश्य है तुम रिएक्शन हेले संज्ञा जाक आराम रे मन रही सब जगह घोषिबा किसी दरकार नहीं खाली रिएक्शन को मन रख। देख यही रिएक्शन को आउ थे बैलेंस कर बैलेंस कले आमर बैलेंस ऑलरेडी अच्छी देख ये रिएक्शनटा ये बुझाई आमर सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 ताको HCl सहित प्रतिक्रिया करागला NaCl CO2 और H2O बाहरला NaCl CO2 और H2O बाहरला। एटा हला धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट सहित प्रतिक्रिया गोटे उदाहरण आ गोटे धातव कार्बोनेट सहित प्रतिक्रियार गोटे उदाहरण नेबा जोटा कि सोडियम कार्बोनेट धातव कार्बोनेट खाली एटा धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट कहले NaHCO3 ना सोडियम बाई कार्बोनेट बा ना सोडियम कार्बोनेट।
देखिवा सोडियम बाइकार्बोनेट हो गला सोडियम कार्बोनेट रो Na2CO3 ताकू जदि आमे HCl अम्ल सहित प्रतिक्रिया करवा तो मु कौन कही ना जो यौगिक CO3 अच्छी आखि बंद करी कौन काटिदेव CO2 गैस काटिदेव तो कौन रही आउ गोटे जिनस देख ए दुटा भितर Na रो चार्ज प्लस आउ ए दुटा भितर H चार्ज प्लस आउ Cl चार्ज माइनस तो आर प्लस को आर माइनस सहित मिसिबो तो Na सहित Cl मिसिले कौन है ना NaCl तैयारी है आउ कौन तैयारी हो देख ये हाइड्रोजेन अच्छी आउ एठू CO2 बाहरला माने आउ गोटे अम्लजान अच्छी तो ये H2O उत्पन्न हम आपको बैलेंस कले ये 2 आसो ये 2 आसो है समतुल जदि कर जदि समतुल करियाटा जना नहीं तो प्रथम चैप्टर अपलोड है से देखी नब बहुत इजिली बुझाई पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पूरा चैप्टरटा भी बहुत भल भाव में दिखाई से देखिपर धातव कार्बोनेट ओ हाइड्रोजेन कार्बोनेट यहाँ हूँ धातव कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट धातु हूँ सोडियम से ना आसी धातव कार्बोनेट आउ हाइड्रोजेन कार्बोनेट माने धातव हाइड्रोजेन कार्बोनेट कथा कहुई सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट तो यहाँ अम्ल सह प्रतिक्रिया गोटी कौन कौन उत्पन्न है लवण जल आउ अंगारकाम्ल गैस उत्पन्न है तो से कहुई धातव कार्बोनेट और हाइड्रोजेन कार्बोनेट अम्ल सह रासायनिक प्रतिक्रिया कले संपृक्त लवण आउ कौन तैयारी हुए ना कार्बन डाइऑक्साइड अंगारकाम्ल आउ कौन तैयारी हुए ना जल तैयारी हुए देखो ये जल मध्य तैयारी है देख आम खाली रिएक्शन जाक ये भाव में मन रखा ट्रिक्स वाइज एवं जमी मन रखिले ना ये कार्बोनेट अच्छी माने अम्ल सहित प्रतिक्रिया है सेठू आखि बंद करी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जीवो आउ ये प्लस अच्छी सोडियमटा ये Cl माइनस तो NaCl मिस आर प्लस सहित आर माइनस मिसी NaCl तैयारी हम और रेस्ट ये गोटे CO2 बाहर एठू गोटे आउ गोटे ऑक्सीजन रही जाऊँगी से ऑक्सीजन आ दुईटा हाइड्रोजन मिसी जल गोटे बाहर जाऊँगी तो ये ट्रिक्स रे रिएक्शन को बारंबार प्रैक्टिस कर निज खातार रफ खातार आउ संज्ञा लिखा पूरा इजी देख ये रिएक्शन जीआर होपर टे जगह छाड़देव रिएक्शन को लिखिदेव एग्जाम रे ऊपर जो जगह थी से जगार कौन लिख देख जिते बड़े आम सोडियम कार्बोनेट को अम्ल सहित प्रतिक्रिया घटाऊे से कौन उत्पन्न होची ना सोडियम क्लोराइड लवण जल और अंगारकाम्ल एति लिखिपर ना तो आराम रे लिखिपर खाली रिएक्शन को मन रख एमती ट्रिक्स वाइज आर रिएक्शन संज्ञाटा कौन हम देख ना जिते बड़े आम सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट को अम्ल सह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सह प्रतिक्रिया घटाऊे से कौन परिवर्तन होची सोडियम क्लोराइड लवण जल और अंगारकाम्ल परिवर्तन होची अम्लर धातव ऑक्साइड सह प्रतिक्रिया धातव ऑक्साइड बोले गोटे एग्जांपल नहीं जावा कपर ऑक्साइड तो यहाँ हूँ धातु कपरटा और ऑक्सीजन अच्छी तो कह धातव ऑक्साइड कपर ऑक्साइड प्लस अम्ल सह प्रतिक्रिया HCl जलीय द्रवण को AQ लिखा जाए AQ माने हूँ एक्वस AQUOUS एक्वस माने हूँ जमी तुम घरे एक्वागार्ड अच्छी से कौथि व्यवहार कर पानी को छाणीवाई व्यवहार कर ठीक सेमती एक्वस माने एक्वा वार्ड माने हूँ पानी तो एक्वस माने पानी रे द्रवीभूत तो एक्वस HCl माने पानी रे मिसाई अच्छी तो AQ वार्डटा लिखा हो नेक्स्ट ये जो कपर रो चार्ज होची +2 ऑक्सीजन रो चार्ज होची -2 ये सब जाक +2 किए -2 किए यदि भल भाव में कॉन्सेप्ट क्लियर करियार अच्छी तो डिस्क्रिप्शन रे मु लिंक छाड़ देछि सेठी हमर 0 to Hero बेसिक कॉन्सेप्ट साइंस रो 5टा 10-10 मिनिट रो वीडियो छड़ाई समय करी गोटे गोटे वीडियो देखिदेव 5टा वीडियो तुम साइंस रे को पाठ भी कष्ट लगे सब बुझीपर देख कपर रो +2 ऑक्सीजन रो -2 हाइड्रोजन रो +1 क्लोरीन रो -1 तो एबे हमें देखुचे आर माइनस सहित आर प्लस मिसिबो आर प्लस सहित आर माइनस मिसिबो तो कौन आसिबो आम जाने प्लस सहित माइनस मिसे माइनस सहित प्लस मिसे दी जनकर तो कपर सहित क्लोरीन मिसे देख कपर रो चार्ज है +2 क्लोरीन रो चार्ज है -1 क्रिस क्रॉस कर दियो तो यौगिकटा कौन आसिबो ना कपर तले आसिबो 1 आउ 2 प्लस टा आसिबो क्लोरीन तले कपर तले आसिला 1 देवा दरकार नहीं क्लोरीन तले आसिबो 2 तो CuCl2 आसिला कपर 2 प्लस आउ Cl सहित मिसी CuCl2 आउ कौन बाहर देख H सहित O मिसी H रो चार्ज होची +1 O रो चार्ज होची -2 तो क्रिस क्रॉस करो तो कौन रहिबो देख H तले आसिबो ए 2 आउ
ଓ ତଳେ ଆସିବ 1 ତାମାନେ H2O ଆସିଲା ଆମର ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଆସିଲା H2O ତ ଏଇଠୁ ଆମର ମିଳିଲା କପର ଅକ୍ସାଇଡକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ HCl ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଉଛେ କପର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଉ ୱାଟର ବାହାରୁଛି ଦେଖ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଟିକେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ଆଉ କପର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ତ ଏଇଠୁ ଦେଖ ଏଇଠୁ ଏଇଟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଆମର କପର ଅକ୍ସାଇଡଟା କେଉଁ ରଙ୍ଗରୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନା କପର ଅକ୍ସାଇଡଟା ଆମର ମାଟିଆ ରଙ୍ଗରୁ ନୀଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନୀଳ ସବୁଜ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ସବୁଜ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ କେଉଁଠି ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଇବ ଲେଖା ହେଇଛି ନେକ୍ସଟ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ଳ କ'ଣ ତିଆରି ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏଠି ଦିଆହେଇଛି କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ର କପର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ନୀଳ ସବୁଜ କ୍ଷାରର ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ କ୍ଷାରର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା ଆମେ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ CaOH(2) ଏଠି କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା Ca+2 ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା OH-1 କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍ କଲେ ଆମର ଆସିଲା Ca ତଳେ 1 ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ OH ତଳେ 2 ତ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆସିଲା ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଆମେ ସମିତ ଚୂନ କହିଥାଉ ସମିତ ଚୂନ ଯେଉଁଟାକୁ ଚୂନ ପାଣି ବୋଲି କହିଥାଉ ଦେଖ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା ଅଧାତବ ଯେଉଁଟାକି କାର୍ବନ ଆଉ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ମାନେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି ଆମର ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ତ ଆ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିବ ଆମର ଦେଖ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାରିବ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ମନେ ରଖ ରିଆକ୍ସନ୍ ମନେ ରହିଯିବ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପାଣି ବାହାରିଯିବ OH(2) ଅଛି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପାଣି ବାହାରିଯିବ ପାଣିର ସୂତ୍ର କ'ଣ H2O ତ ଏଇଠୁ H ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟା ଅଛି OH(2)ରେ H ଦୁଇଟା ଅଛି O ଦୁଇଟା ଅଛି ଏଠୁ ଯଦି H ଦୁଇଟା ଆଉ O ବାହାରିଯିବ ତାମାନେ H2O ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ O ରହିଯିବ ନା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ O ରହିଯିବ ତ ଏଇଠି କ'ଣ ରହିଲା Ca ଆଉ O ରହିଗଲା Ca ଆଉ O ଦେଖ Ca ଆଉ O ରହିଗଲା ଆଉ ଏଇ CO2 ସହିତ ମିଶିବ ତାମାନେ Ca ସହିତ O ଆଉ CO2 ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଲା CO2 ଆଉ O ମିଶିଲେ CO3 ଆଉ ଏ Ca ତ କ'ଣ ହେଲା ଆମର CaCO3 ତ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଦେଖ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟାଇଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଓ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବାର ଟ୍ରିକ୍ସ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି OH(2) ଅଛି ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ପାଣି ବାହାର କରିଦେବ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ରହିଯିବ CaO ରହିଯିବ CaO କାହିଁକିନା H2O ବାହାରିଗଲା ଏଇଠୁ ଆଉ CaO ସହିତ ଏଇ CO2 ମିଶିଲେ ଟୋଟାଲ CO2 ଆଉ O CO3 ହେଇଯିବ ଆଉ Ca ଅଛି ତାମାନେ CaCO3 ଆର ନାଁ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଆର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଧଳା ରଙ୍ଗ ମିଲ୍କି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଚୂନ ପାଣିକୁ ଆମେ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କାନ୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଥାଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଆର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କାନ୍ଥ ଧଉଳେଇଥାଉ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାନ୍ଥକୁ ଧଉଳେଇଥାଉ ଚୂନ ପାଣିକୁ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇଥାଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗଟା କ'ଣ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଯେହେତୁ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ତେଣୁକରି ଆମର କାନ୍ଥଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦିଶୁଛି ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ନା ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ H+ ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇଲେ H++Cl- ଦେବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳ ସେ ଯିଏ H+ ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷାରୀୟ ବୋଲି କହିଥାଉ ଯେମିତି NaOHକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇଲେ Na+ ଆଉ OH- ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତ NaOHକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ କ୍ଷାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଉ HClକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ H+ ଆଉ Cl- ଦେଉଥିଲା ତ H+ ଯେହେତୁ ଦେଉଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ନା କ୍ଷାର ହେଉଛି ଏଇ ଧାତୁ ସହିତ OH ମିଶିଥିଲେ ବି ତାକୁ କ୍ଷାର କୁହାଯାଏ ଧାତୁ ସହିତ O ମିଶିଥିଲେ ବି କ୍ଷାର କୁହାଯାଏ ମାନେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଅମ୍ଳକୁ H+ ବାହାର କଲେ ବି ଅମ୍ଳ କୁହାଯାଏ ଆଉ ମନେ ରଖିବ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ
ଯେମିତି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ଆମର କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଧାତୁ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିଲେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ ସେ କ୍ଷାରୀୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଧାତୁ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ଯଦି ମିଶିବ ତାକୁ ଅମ୍ଳୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅମ୍ଳୀୟ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଅଧାତୁ ସହିତ ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଅମ୍ଳୀୟ। ଯେମିତି ଧାତୁ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶିଲେ କ୍ଷାରୀୟ, ଯେମିତି ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ମିଶିଲେ କ୍ଷାର କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଧାତୁ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶିଲେ ବି କ୍ଷାର କୁହାଯାଏ। ନୂଆ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା, ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅମ୍ଳ ଯିଏ H+ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାକୁ ଅମ୍ଳ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, ଯାହା ଭିତରେ H+ ନଥାଏ ସିଏ ବି ଅମ୍ଳ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧାତୁ ସହିତ କ'ଣ ଥିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଅମ୍ଳଜାନ ଥିବାର ଅଛି। ତାମାନେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯାକ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇଥାଏ। ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତି ଅମ୍ଳୀୟ, ସାଧାରଣତଃ ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ଦେଖ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଏଇଠି ବୁଝିଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମିତ ଚୂନ, ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ଲେକ୍ଟ ଲାଇମ୍। ଲାଇମ୍ ମାନେ ଚୂନ, ମନେ ରଖ। ଚୂନ ପାଣିକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ଲେକ୍ଟ ଲାଇମ୍, ସମିତ ଚୂନ। ତ ସେ ସମିତ ଚୂନକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଆଉ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଧାତୁ ସହିତ OH ଅଛି, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର କ୍ଷାର। ତ ସେ କ୍ଷାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ତାମାନେ କାର୍ବନ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିକିନା ଅଛି ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଅମ୍ଳୀୟ କହିବା। ତ ଅମ୍ଳ ଇଏ ହେଲା କ୍ଷାର। ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାର ମିଶିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଛେ ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା। ତ ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାର ମିଶିବ ମାନେ ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଗୋଟେ ଲବଣ। ତ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଷାରର ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଲବଣ ଏବଂ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳ ସହିତ କ୍ଷାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ଲବଣ ଓ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରର ପରସ୍ପର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସାଧାରଣତଃ ଅମ୍ଳ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା HCl, H ର ଚାର୍ଜ ପ୍ଲସ୍, କ୍ଲୋରିନ୍ର ଚାର୍ଜ ମାଇନସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷାର ନେଇଯିବା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ NaOH, ସୋଡ଼ିୟମ୍ର ଚାର୍ଜ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ OH ର ଚାର୍ଜ ମାଇନସ୍। ଆର ପ୍ଲସ୍କୁ ଆର ମାଇନସ୍ ମିଶିବ ଆଉ ଆର ମାଇନସ୍କୁ ଆର ପ୍ଲସ୍ ମିଶିବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ମିଶିଲେ କ'ଣ ତିଆରି ହେବ ନା H ସହିତ OH ମିଶିଲେ ଦୁଇଟା HO H2O ପ୍ଲସ୍ ଆଉ Na ସହିତ Cl ମିଶିଲେ NaCl। ତ ଦେଖ ଏଠି ଅମ୍ଳ ଇଏ ହେଲା ଅମ୍ଳ, ଇଏ ହେଲା କ'ଣ କ୍ଷାର, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଜଳ ଆଉ କ'ଣ ଲବଣ। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଅମ୍ଳକୁ କ୍ଷାର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟାଇଲେ ଲବଣ ଓ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି HCl NaOH। ଏଇ ରିଆକ୍ସନଟା ଆମେ ବୁଝିଛେ କେମିତି ହେଉଛି, ତୁମେ ଏମିତି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଖାତାରେ। HCl ଆଉ NaOH ମିଶିଲା, NaCl ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତ ଅମ୍ଳ କାହା ସହିତ କ୍ଷାର ସହିତ ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିବ ସେ କେଉଁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଲବଣ ଓ ଜଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶମଣୀକରଣ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରର ମିଶ୍ରଣରୁ ଲବଣ ଓ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଅମ୍ଳ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣକୁ କମେଇଥାଏ, କମେଇବାକୁ ପ୍ରତିହତ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ୍ଷାର କ'ଣ କରିଥାଏ ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣକୁ କମେଇଥାଏ, ତାମାନେ ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନା ଲବଣ ଗୋଟେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ନା ଅମ୍ଳୀୟ ନା କ୍ଷାରୀୟ। ଏହା ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବା ପ୍ରଶମନ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ। ତ ଆଉ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ପ୍ରଶମନକରଣ। ଦେଖ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଷାରର ପ୍ରଭାବକୁ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ। ତାମାନେ କ୍ଷାରର ପ୍ରଭାବକୁ ଅମ୍ଳ ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ, ତାର ମାନେ ହେଉଛି କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣକୁ ଅମ୍ଳ କମେଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳର ପ୍ରଭାବକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷାର ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ, ତା ମାନେ କ'ଣ ଅମ୍ଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ କମେଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ସେତେବେଳେ ଅମ୍ଳ କ'ଣ କରିବ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବ, ଆଉ କ୍ଷାର କ'ଣ କରିବ ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବ ମାନେ କମେଇବ। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶମଣୀକରଣ। ତ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ଓ ଗୋଟିଏ କ୍ଷାରର ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି ଲବଣ ଓ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଶମଣୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ସଂଜ୍ଞା ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯଦି ଆସିବ ପ୍ରଶମଣୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ବୁଝିକିନା ଲେଖ, ମୁଁ ଯେମିତି ଏଠି ବୁଝେଇଛି ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝାଅ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ତାର ସଂଜ୍ଞାଟା ଉପରେ ଲେଖିଦେବ।
संज्ञाटा लिखिएटा इजी कौन लिख फास्ट तो संज्ञा लिख प्रशमनीकरण कौन एवं जहाँ बुझेली आ गोटे आ विषय भी लिखला बेलू उदाहरण देकर लिख ना जितेबले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित प्रतिक्रिया करा जाए से कौन उत्पन्न हुए ना सोडियम क्लोराइड लवण एवं जल उत्पन्न हुए। तो फास्ट रे तुम प्रशमनीकरण कौन तार उदाहरण संज्ञाटा लिख डेफिनेशन लिख देन तुम एग्जांपल देकर ये जो रिएक्शनटा लिखिच से रिएक्शन ऊपर टिके जगह छाड़ी से जगह उदाहरणटा लिख आपको देखी देखी कौन लिख हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित प्रतिक्रिया कले सोडियम क्लोराइड लवण और जल उत्पन्न हुए। तुम जो लैब रे प्रैक्टिकल कर लघुकरण जो करुच अम्ल को बा क्षार को लघुकरण माने कौन ना लघुकरण होउची जल मिसेवा पद्धति को अम्ल बा क्षार रे लघुकरण बोली कहा जाए। साधारणतः तुम लैब रे जो अम्ल बा क्षार थिबो देखिबो डब्बा रे से अम्ल क्षार रो ठिपी जदि काढी दबो सेठु धुआं जाक अम्लर साधारणतः धुआं जाक एमती बाहरथो ता माने कौन बहुत गाढ़ता सेडा बहुत स्ट्रांग ताको हाथ रे लागिबो माने जळी जीवो। तो ताकू कौन करा जाए आमे जितेबाला प्रैक्टिकल करथाउ ताकू टिके पानी मिसा जाए तार गाढ़ता को कमा जाए ताकू लघुकरण कहा जाए। तो इंग्लिश रे डाइल्यूशन बोली कहा जाए। तो से लघुकरण करने समय रे आमर माइंड रे आसीबो आमे पानी रे अम्ल को मिसेबा ना अम्ल रे पानी को मिसेबा। देखो दुईटा अलग जिनस पानी रे अम्ल को मिसेबा आ अम्ल रे पानी को मिसेबा दुईटा जाक भिन्न जिनस। देखो साधारणतः पानी रे आमे अम्ल को मिसेई थाउ एटा धर एसिड आ एसिड रे ही आमे एसिड को ही आमे पानी रे मिसेबा। तो पानी को कौन करिया स्टेयर करिया धीरे 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 हलैवा हाँ कौन हलैवा ना से आमर स्टेयर अच्छी स्टेयर रे हलैव आउ अम्ल को ठोपे ठोपे करिना पकेइबो से पानी भितरे पकेइबो। केबे भी अम्ल भितरे जदि तमे पानी को पकेइबो बोले सा भितरु से जिनस जाको बाहरी जीवार संभावना अच्छी आउ बाहरी जीव प्लस ये जो तमर काच भी ये जो बीकर हो कि टेस्ट ट्यूब हो सेटा फाटी जीवार संभावना रोचे। कारण ये जो अम्ल सहित पानी जितेबाला मिसौच तुमे सेतेबाला सेठू एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहाँ ताप उत्पादी प्रतिक्रिया बोली कहा जाए ताप उत्पन्न होता है पानी रे जितेबाला अम्ल को मिसा जाए। तो अधिक मात्रा रे ताप उत्पन्न हुए केतेबाला जितेबाला आमे पानी को अम्ल रे पकेइबा तामाने पानी को अम्ल रे पकेइले बेसी प्रतिक्रिया हुए एति जानता। तो आमे सर्वदा गोटे मुंडरे रखिया कौन ना आमे अम्ल को धीरे 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 पानी रे मिसेइबा आउ टे घोलौथिबा स्टेयर करथुबा। अम्ल और क्षारर सबलता इंग्लिश रे कहले स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस माने अम्ल और क्षारर पावर को बुझेब सक्षमता को बुझेब। देखो साधारणतः अम्ल माने आमे कौन पढ़ी आसचे जी पानी रे बुड़ेले H+ आयन प्रदान करे ताको अम्ल कहूचे जी पानी रे बुड़ेले जो जिनस को बा जो यौगिक को पानी रे बुड़ेले OH- आयन प्रदान करे ताको आमे क्षार बोली कहूचे। तो जी अधिक पानी रे बुड़ेले जी अधिक H+ आयन देव ताको सबल अम्ल कहुजिवो जी अधिक OH- आयन प्रदान करिवो जल रे बुड़ेले ताको सबल क्षार बोली कहुजिवो। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस देखो या गोटे उदाहरण साहाय्य बुझा जड़े पिला अछंती से गोटे घंटारे जेतिकी काम करे आउ जड़े पिला अछंती से सेही काम को 2 घंटारे करे तार माने जल्दी जल्दी प्रथम पिलाटा काम गला आउ स्लोली द्वितीय पिलाटा काम गला कहीं 2 घंटा टाइम नहीं। तो 1 घंटा भितरे जे काम करिछि ताकू आमे कौन कहबा से सबल पिला से सी बेसी काम करि पारला आउ जे 2 घंटा नहीं गला टाइम से होछि दुर्बल पिला से सी स्लोली काम गला। ठीक सेमिति अल्प समय भितर जे बेसी H+ आयन दब ताकू सबल अम्ल बोली कहुजिवो आउ अल्प समय भितर जे बेसी OH- आयन प्रदान करिवो ताकू कौन कहुजिवो सबल क्षार बोली कहुजिवो। देखो ये उदाहरण दिखाई अम्ल बा क्षार केते तीव्र ताहा सेमानंकर कौथरु जना पड़े H+ आ OH- आयनर गाढ़तारू जना पड़े। गोटे जिनस भितर बेसी गाढ़ अच्छी H+ आयन बेसी मात्रा रे अच्छी ता माने से सबल बेसी गोटे भितर OH- टिके बेसी अच्छी माने से सबल क्षार जदि H+ आयन कम थिबो दुर्बल अम्ल जदि OH- कम थी ताले से होची दुर्बल क्षार। ये देखो जो अम्ल गुड़िक अधिक परिमाण रे H+ आयन देई थांती से गुड़ी को सबल अम्ल कहा जाए एवं जो अम्ल गुड़िक कम परिमाण रे H+ आयन प्रदान करे से मानू कौन कहा जाए दुर्बल अम्ल कहा जाए। आसुची एग्जाम रे नेक्स्ट देखो जो क्षार गुड़िक अधिक परिमाण रे OH आयन प्रदान करे से मानू सबल क्षार और जो
क्षार गुड़िक कम परिमाण में OH माइनस आयन प्रदान करे से दुर्बल क्षार कहुए। गोटी सबल अम्ल सबल क्षार ये केतेटा सबल अम्ल और सबल क्षार विषय दिखाई आमर केतेटा सबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस विषय दिखाई आउटी केतेटा वीक बेस विषय दिखाई माने क्षार विषय आउ ये केतेटा स्ट्रॉन्ग अम्ल विषय दिखाई आउ वीक अम्ल विषय दिखाई। तो आपको मन रखियार ट्रिक्स एग्जाम रे आसे एमिति क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु कौटी दुर्बल अम्ल तो ऑप्शन रे दिया हितिबो तमरो सबलर देख स्ट्रॉन्ग एसिड सबल अम्लर एमिति तीनटा दिया हितिबो ता सहित गोटे दुर्बल अम्लर गोटे उदाहरण दिया हितिबो तो तमे सेटा काढी लिखिबो कोडा दुर्बल कोडा अम्ल। तो ता पई ट्रिक्स टा मन रख सुपर डुपर इंपोर्टेंट ट्रिक्स देखो जदि मैक्सिमम टाइम जो अम्ल भितरे तमे खोजिबो कार्बन अछि कि अम्ल भितरे जदि कार्बन थिबो ताहेले सिए दुर्बल हबो। देखो एई जगह रे तमरो कार्बन दिसुची ऑक्सालिक एसिड रे कार्बन अच्छी ना नहीं दुईटा कार्बन अच्छी ताने ये दुर्बल इंपोर्टाट है एटा गोटे देख बेंजोइक एसिड से कार्बन अच्छी एसिटिक एसिड ये कार्बन अच्छी फॉर्मिक एसिड ये कार्बन अच्छी तो ये जाक सब वीक एसिड आउ यही जाक कहीं वीक है ये जाक मु बेसिक कॉन्सेप्ट रे बुझे तुम डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी टे देखीदेव। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस आ भितर गोटे ही मन रखियो वीक बेस रो एग्जांपल है आमर एमोनियम हाइड्रोक्साइड वेरी वेरी इंपोर्टेंट आ वीक बेस आमे दुर्बल क्षार आ गोटे पानी को भी दुर्बल क्षार कही था आउ एमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी आम दुर्बल क्षार कही था आउ सबल क्षार भितर आसला आमर लिथियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड रुबिडियम हाइड्रोक्साइड ये सब जगह मन रखिपर आराम रे आमे जो बेसिक कॉन्सेप्ट रे पढ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट जो आयन्स जाक मन रखी पीरियोडिक टेबुल मौलिकर पर्याय सरणी मन रखी मुझे से 5टा वीडियो देखिए बोले तुम साइंस रे केबे भी कष्ट हम ना तो जदि न देखिच दयाकोरी से वीडियो को टिके देखी दियो तुम केबे भी कष्ट हम ना साइंस पाठ सब बुझीपार। तो देख मुझे कहीदे प्रथम ग्रुप को कौन कहते हलीना के रव से फरियाद आ प्रथम ग्रुप रो योज्यता हूँ +1 ताने गोटे गोटे -1 सहित मिसिबो हाइड्रोक्साइड रो चार्ज कौन -1 तो देख लिथियम सहित लिथियम चार्ज ए समस्त +1 चार्ज तो लिथियम +1 सहित गोटे हाइड्रोक्साइड मिसिबो माने कौन हो LiOH। नेक्स्ट सोडियम सहित मिसिबो माने कौन हो NaOH के सहित मिसिबो माने कौन हो KOH रुबिडियम सहित मिसिबो माने कौन हो रुबिडियम हाइड्रोक्साइड RbOH सीजियम सहित मिसिबो माने सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो देख मु खाली ग्रुप को जदि मन रखिदेवी तो मोर केतेडा मन रहीगला देख क्षार 1 2 3 4 5 ए सबू जाक मन रहीगला आमर एटा देख सेकेंड ग्रुप रो आछि जो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी रो धातु जाक लिखा होता सेकेंड ग्रुप एमानकर योज्यता हूँ +2 आर OH माइनस सहित मिसिले क्रिस क्रॉस कले आमर BE तले 1 पळे आसीबो आ OH तले 2 पळे आसीबो तो फॉर्मूलाटा हिजबो सब BeOH होल 2 MgOH होल 2 CaOH होल 2 SrOH होल 2 ये सब जाक होल 2 हम OH रे कहीं जाक सेकेंड ग्रुप रे अच्छी आ फर्स्ट ग्रुप रे खाली गोटे गोटे OH लगे फर्स्ट ग्रुप धातु सहित। तो ये देख केते गुड़े तुम क्षार को मन रखी सार तुम यू तो खाली तुम ग्रुप जाक मन रही मन रही। तो जी मन रखी न से पूरा होल पीरियोडिक टेबुल को आम मन रखीचे ट्रिक साहाय्य गोटे 10 मिनिट वीडियो देखीदेव।